مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله السلامة والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة في جيدها حبل من مسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. اللهم صل وسلم اجعلنا من الصالحين والحقنا بالصالحين وتوفنا الصالحين. الله على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين، والحمد لله رب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابا واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها. نسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها. يا كريم يا كريم الله عليه ومن به سبيل من نزعنه إليه
وعلى
التوفيق أيدنا اللهم منك يا رب. هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند فصل القرآن بالعصمة والتوفيق أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. يا كريم اللهم وآله وشهدنا بطاعتك يا مونس الفرد النوران في مهامه الكفاية. وتباركنا بحكمتك يا مدرك الخالق في مجال البلاد. وجزنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأموال والأخبار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأخيار صلاة يلزم بها من حضر موقفه يوم الدين. وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى أبنائه وأشياخه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد من المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين والتابعين التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعلينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعلينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله لنا ولكم صوالح الآثار وأرشدنا وإياكم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم برحمته دار السلام ولا أرانا وإياكم قبيحا بعد هذا المقام وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاد والجلال والإكرام والعمر والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله خيرة بررة الكرام وصابح الظلام أفضل الصلاة والسلام والسلام تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا والصلاة بالترحم عليهما كما ربونا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم رضا تحل بعليه جوامع رضوانك وتحل به دار كرامتك وأمانك
وهب ما كنت تعرف من سوء الاتجاه يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا كريم. اللهم وما من تلاوة فسقيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وما رزقتنا من صدقة فنقيتها وما عملنا من أعمال صالحة فرضيتها ونسألك اللهم أن تجعلها اللهم منها أكبر من حدودنا وأسمع منها أجزل من أقسامنا وسمع من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك وصيتنا ببرهم ونبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأرحم المسلمين إلى أولين يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا كريم. يا كريم اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسمعوا من أعجب النداء يوم التنادى واجعلهم من أكبر أبائل الأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحان سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فانظر إلى الغم ينجل على مداوات قلبي فانظر إلى الغم ينجل أهلل علينا عليك تفصيل
يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل وأصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الوزانة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا قل بالرزايا والأسرار فاتحة بالقبول تمام كل سؤل معمول وصلاح شأن ظاهر باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولمشنا في الدين والفاتحة لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولكم يا حاضرين الله يتقبل دعاء ويجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويختم لنا ولكم الحسنى وهو راض عنا في خير ولطف عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأوصيكم أن تصلوا على جنازتي في المسجد لما روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقزره بالعقيق على 10 أميال من المدينة وحمل إليها على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع قال ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. وفي لفظ له ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. والأول رواه مسلم والثاني رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي. قال الإمام النووي رضي الله عنه في هذا الحديث دليل للإمام الشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد وممن قال به الإمام أحمد وإسحاق رضي الله عنهما شرح النووي على المسلم. Alhamdulillah,
bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk hadir di dalam majlis yang mulia, majlis khatmul Quran, yang mana kana Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik idza khatamal Quran jama'ah lah wa da'a. Sayyidina Anas bin Malik Khuwaidin yang khidmah kepada baginda Nabi mulai masih kecil, mulai dari umur 10 tahun, beliau kalau khataman Al-Quran mengumpulkan keluarganya kemudian baru berdoa. Kanu yajtami'un inda khatmul Quran yaqulun tanzilur rahmah. Para sahabat itu kalau sudah khataman Al-Quran mereka mengumpulkan keluarganya karena mereka berkata rahmat turun di waktu itu. Sayyidina Ibn Abbas sampai menggaji satu orang khusus tugasnya yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran. Tugasnya hanya satu, yaitu dia mencari-cari siapa yang biasa baca Al-Quran. Fa idza arada an yakhtimal Quran, kalau sudah orang yang biasa baca Quran ini mau khatam, a'lama Ibn Abbas, tugasnya dia untuk menginformasikan ke Sayyidina Ibn Abbas, fayashhadu dzalik, untuk menghadiri khataman Qur'annya orang ini. Anggara Al-Qur'an tsumma da'a. Dalam riwayat yang lain, rawat Darimi, Imam Darimi meriwayatkan man qara Al-Qur'an, siapa yang baca Al-Qur'an tsumma da'a, kemudian dia berdoa setelah khatam, amana ala du'ahi 4,000 malak, yang mengamini kepada doanya ada 4.000 malaikat. Man khatamal Quran falahu da'wah mustajabah. Siapa yang khatam Quran kemudian dia ada riwayat dalam hadis yang mengatakan idza khatamal abdul Quran, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi inda khatmih sittuna alfa malak, maka akan bersolawat kepada orang itu. Bersolawat tadi doa, kalau berdoa ketika khatmul Quran yang mengamini ada 4.000. Yang tidak amin bagian shalla alaihi. Ada lagi riwayat yang penting khataman Quran, hadir di khataman Al-Quran, mendengarkan khataman Al-Quran, sabar tetap mendengarkan khataman Al-Quran, maka shalla alaihi, dia akan mendapatkan sholawat dari malaikat sittuna alfa malak, dan malaikatnya. Sholawat dari Allah adalah doa, sholawat dari Allah adalah rahmat, kasih sayang. Seperti kita, kalau sholawatnya kita kan doa, kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad. Dari kita doa untuk baginda Nabi, mendoakan baginda Nabi untuk disalawati oleh Allah, minta kepada Allah untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Allah gimana salawatnya? Rahmah, yaitu tambah kasih sayang sama baginda Nabi. Salawatnya Allah adalah rahmat, kasih sayang. Salawatnya malaikat al-istighfar, mintakan ampun. Kan banyak riwayat innal malaikata la yusallun ala muallimin nasil khair. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya para malaikat akan selalu bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi orang yang ngajarin orang lain kebaikan akan disolawati sama malaikat. Solawat dari malaikat artinya istighfar, dimintakan ampun. Yang mintain ampun adalah malaikat. Yang mana malaikat la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'alun ma yu'marun. Para malaikat itu selalu dalam ketaatan kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu malaikat. Maka doanya mustajab, doanya pasti mustajab. Istighfar, mintain ampun untuk seorang hamba, ya pasti dapat ampunan dari Allah. Karena yang doa adalah malaikat. Kita kan sering dan dianjurkan. Salah satu dari yang dianjurkan,
ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan orang baik, minta doa. Minta doa. Ketemu sama orang baik, minta doa. Doain saya. Maksudnya doain apa? Kalau ditanya doa apa ini? Doa biar afiat. Doa yang paling afdal, salillahal afiyah. Sayyidina Ibn Abbas ketika nanya sama baginda Nabi, doa yang paling afdal itu, minta yang paling utama itu minta apa Nabi? Kata baginda Nabi, salillahal afiyah, mintalah afiat. Afiat itu as-salamah. Afiat itu adalah keselamatan zahir dan batin. Zahir, selamat dari musibah-musibah zahir, selamat dari kecelakaan, bala, musibah dari segi zahir. Atau dari segi batin, selamat keimanannya. Imannya selamat, tidak digoyahkan sama setan. Imannya selamat, tidak ada takdir untuk tidak beriman kepada Allah. Itu yang paling afdal, yang paling utama, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling mendasar yang harus selalu kita syukuri adalah nikmatil hidayah. Nikmat hidayah taufik. Ajallu ma yanzilu minas sama' at-taufik. Sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling mulia, kenikmatan yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah taufik. Taufik itu hidayah. Ya, kita bisa duduk di tempat yang mulia, bisa tetap sabar untuk mendengarkan sesuatu yang mulia. Ini adalah taufik dari Allah. Kalau tidak dapat taufik dari Allah, tidak bisa. Mau tetap di pondok, tidak dapat taufik hidayah dari Allah, tidak bisa. Ada aja jalan yang membuat kita akhirnya tidak ada di pondok. Ada di pondok, ada di tempat belajar, ada di tempat sumbernya ilmu. Itu adalah kenikmatan yang paling istimewa. Nikmatil Islam wal iman. Hakata, nikmat Islam dan iman. Karena tidak semua yang dapat hidayah ini. Ada yang ditanya, rata-rata yang kenal sama Nabi saja, kenal sama baginda Nabi dari seluruh dunia ini, tidak usah seluruh dunia, satu Indonesia, yang tahu sama baginda Nabi, tahu saja, tahu toh, itu hanya sekitar 30%. Padahal yang ceramah sudah banyak. Setiap hari ada acara, ada ulama ini, ada kiai ini, ada habib ini, banyak sudah. Setiap hari acaranya 3, 4, sampai kadang kiainya, habibnya harus sakit karena terlalu banyak acaranya. Tapi walaupun sebanyak-banyaknya seperti itu, ada yang meneliti, ada yang sudah membuat penelitian, ternyata yang tersentuh dengan ajaran agama Islam hanya sekitar 30%. 30%. Kalau dari 100 orang yang kesentuh hanya 30 orang, yang 70 orang tidak kesentuh. Tidak kesentuh itu ya kita harus tahu, harus selalu kita ingat ya, harus dicatat. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua takdir dari Allah, semuanya sudah ada tulisannya. Fulan ketemu sama Ustaz Fulan taklim belajar sama Ustaz Fulan berada di tempat Fulan. Semuanya dari kebetulan, semuanya atas takdir dari Allah. Kata. Nah, kalau sudah atas takdir dari Allah, kita minta di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang istijabah, seperti ketika taklim, ketika selesai sholat, minta untuk dikasih takdir yang baik oleh Allah. Kata, minta kasih takdir yang baik oleh Allah. Ada yang nanya, anak-anak sekolahan, rata-rata ketika ditanya, ayo, ada penelitiannya. Ditanya, ayo siapa
nabi yang turun setelah Nabi Isa? Dari 10 anak yang bisa jawab hanya 3. Yang 7 tidak bisa. Ditanya, siapa yang turun, nabi yang turun, yang diutus setelah Nabi Isa? Siapa? Tidak ada yang bisa jawab. Siapa ya? Siapa ya? Yahya. Yahya, ingat kenceng Yahya. Tidak bilang nabi, tidak apa. Adab tidak ada. Mafi adab. Kayak biasa. Ibrahim. Mbak Ibrahim. Tidak bisa. Dari 10 anak. Kalau dari 100 yang bisa jawab hanya 30. Dari 10 anak yang bisa jawab hanya 3. Itu pun masih agak ragu-ragu. Siapa yang diutus setelah Nabi Isa? Apa Nabi Muhammad ya? Ya betul. Oh betul Nabi. Ragu jawabnya. Maka kalian berada di dalam nikmat yang besar, berada di sumbernya ilmu. Sekarang sumbernya ilmu itu adalah pondok-pondok pesantren, tempat pendidikan yang sebenarnya. Diajarkan di dalamnya ilmu, sebenar-benarnya ilmu yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu thalatha wa ma siwa dzalik fa huwa fudlan. Ilmu itu, ilmu yang sebenarnya ada 3, selain itu hanya tambahan. Nah, meneruskan keistiqomahan kajian kitab wasaya sampai kita di dalam kajian tentang salatul janazah. Setelah lewat sebelumnya tentang apa saja amalan yang kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan untuk mayit, dari menulis pakai jari-jari kalau ada yang meninggal di antara keluarga kita atau teman kita, sebelum dikafani maka tulis di dahinya Bismillahirrahmanirrahim, pakai jari-jari ditulis. Salah satu fadilahnya aminan minal adzab, maka dia akan aman dari azabnya Allah. Buat apa Ustaz? Kan tidak ada faedahnya. Buat apa kita tolong? Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Orang ketika sudah meninggal adalah waktu yang paling dia butuhkan untuk ditolong. Kalau berikil mugawwis, orang yang baru meninggal itu sama seperti orang yang baru tenggelam, tidak sadar, mau ngapain aja tidak sadar, butuh banget sama pertolongan. Kasihan. Ingat, la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasihan sama orang, dia tidak akan dikasihani. Tidak akan dikasihani sama Allah. Wa man la yaghfir la yughfar lah. Siapa orang yang keras, tidak mau memaafkan, pokoknya saya sama itu tidak ada sampai hari kiamat. La yaghfir. Padahal sudah minta maaf. Yang punya salah sudah minta maaf, sudah berusaha sampai bawa hadiah, sampai bawa ini, tetap tidak mau ngasih maaf. La yughfar lah. Maka orang ini kesalahan-kesalahannya juga tidak akan dimaafkan oleh Allah. Setelah membahas tentang amalan sebelum dikafani, waktu itu adalah waktu yang sangat dibutuhkan oleh mayit. Kita bantu dia, maka kita juga akan dapat bantuan dari Allah. Nah, sampai kita di sholatul janazah. Sholat janazah. Wa usikum, dan saya berwasiat kepada kalian. Ini langsung Habib Amin, Habib Muhammad Amin selalu di awal kitabnya pasti wa usikum. Saya berwasiat kepada kalian untuk diri sendiri. Ya, faedah itu yang pertama harus untuk diri sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, baru keluarganya kalian dari api neraka. Yang pertama kali wajib dijaga itu adalah diri kita. Pikirkan diri kita. Benerin orang, tapi dirinya sendiri belum benar.
Masa sampai mau nasihatin orang, mau membuat orang lain itu soleh, baik, tapi dirinya sendiri belum baik? Salah. Al-ithar fil ibadah makruh. Mendahulukan orang lain di dalam ibadah itu makruh hukumnya. Di shaf awal ada shaf yang kosong, terus kita dahulukan orang lain, bukan kita sendiri yang maju, makruh. Itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh baginda Nabi. Kita mendahuluin orang, itu tidak senang Nabi, bukannya senang. Dikira sama yang pas senang, hebat, tidak senang. Al-ithar fil ibadah makruh. Mendahulukan orang lain mau dibuat soleh, orang lain mau dijadikan baik, dirinya sendiri belum baik, tidak senang baginda Nabi. Yang penting masing-masing memikirkan dirinya masing-masing untuk bisa selamat dari nerakanya Allah. Itu sudah cukup untuk menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bisa benar dirinya sendiri, bisa selamat insyaallah dari nerakanya Allah, baru wa ahlikum, baru keluarganya kalian. Keluarga yang dibahas itu keluarga, baru keluarga benerin. Sudah satu keluarga benar, sampingnya juga ngurus keluarganya biar jadi benar, sampingnya juga jadi tidak ngurus pengeluarganya jadi benar. Akhirnya kumpul orang-orang yang benar, kumpul, semuanya menggembirakan hati baginda Nabi. Kan tujuannya baginda Nabi, la arda wahid min ummati finnar, tidak ada satupun dari umatku yang tergelincir ke nerakanya Allah. Diri sendiri dulu. Salah ngomong ke orang. Banyak ulama itu yang tidak mau ngasih nasihat, tidak mau ceramah. Karena apa? Rata-rata itu ketika ditanya, yang tidak mau nasihat itu, yang tidak mau ceramah, rata-rata jawabannya karena 3 ayat. Salah satunya adalah ayat ta'murunan nas tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa antum gimana sudah? Apakah kalian akan memerintahkan orang-orang lain tansawna anfusakum bil birri, dengan kebaikan, dan kamu lupa dengan dirinya kalian sendiri? Orang lain diajarin caranya baik itu seperti ini, caranya baik itu seperti ini, harus adab, jaga ini, ya ini. Oh, dirinya sendiri tidak beradab. Wah, ini masuk dalam yang katanya Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wafat. Itu di awal Zubat langsung diingetin. Sebelum bahas ilmu banyak 1080 bait dalam Zubat, awal-awal Zubat sudah disindir langsung. Ingat ya, orang yang alim tidak mengamalkan sama ilmunya mu'adzab, siap-siap dia akan disiksa sama Allah min qabli ubadil wathan, bahkan sebelum para penyembah berhala. Penyembah berhala itu kafir, musyrik, tapi sebelum mereka diadab, yang mereka diadab, yang diadab pertama kali adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya untuk diri sendiri dulu. Makanya Imam Hasan Basri, beliau ketika diminta sama beberapa budak, Imam, tolong panjenengan ini khutbah bahas keutamaan memerdekakan budak. Kita ini pengen merdeka, Imam. Kita ini pengen merdeka, janji kita bakal rajin ibadah, rajin taklim. Kata Imam Hasan Basri, siap. Iya, baik. Request. Tidak apa-apa request Ustaz, tidak apa-apa request. Dalam khutbah atau apa. Nanti ceramahnya apa ya? Lebih baik apa ya? Nah, kalau ditanya, kalian kalau sudah undang siapa penceramah, terus penceramahnya bilang nanti mau ceramah apa ya, loh kalian yang tahu tempatnya.
Oh, di sini ini tempatnya orang suka gibah. Nanti bahas gibah Ustaz. Bahayanya gibah. Oh, di sini ini banyak orang maling Ustaz, maling. Duh, banyak maling, jelek-jelek berarti. Anda Ustaz salah paham. Duh, gimana maksudnya? Mereka itu maling, nah hasil dari malingnya mereka sedekahin ke masjid. Duh. Oh, bahas. Karena banyak orang nggak paham. Di sini Ustaz banyak orang yang terlalu fanatik sama adat. Kalau sudah dibilang ini adat, tidak bisa diganggu-gugat. Bahas masalah itu Ustaz. Bahas. Adatus sadat, sadatul adat. Kalian tahu adat apa yang terbaik? Adatnya orang-orang soleh. Adatus sadat, adat-adatnya orang-orang soleh, orang-orang hebat. Sadatul adat itu adalah pemimpin dari adat-adat yang lain. Adat yang paling tinggi, adat itu ada level-levelnya. Adat yang paling tinggi adalah adatnya atau kebiasaannya orang baik, orang soleh. Itu yang harus dijaga. Kalau adatnya ada orang yang bilang adat, ini adat, adatnya sopo. Adatnya itu orang alim. Iya tutup sih, biasa terlalu. Adatnya itu. Ini sudah adat Ustaz. Gimana adatnya? Pokoknya di sini kalau sudah tahun baru semua kompak ngundang sonhor 200 juta, 250 juta. Adat ini sudah Ustaz, mulai dari leluhur wis. Niatnya nyenengin orang. Adatnya siapa? Adatnya kampung sih. Di sini rata-rata orang alim. Iya enggak. Orang alimnya gimana? Ya orang alimnya rata-rata ya komen bukan adatnya orang alim, bukan. Tidak usah terlalu digubris. Biasa aja. Adat yang perlu harus dilestarikan dan dijaga adalah adatnya orang-orang alim, orang yang punya ilmu. Gimana orang punya ilmu? Kalau buat acara baru bangun rumah, pasrahkan ke orang alim. Apa yang terbaik? Kata nanti akan dikasih yang terbaik, yang memang akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Adat seperti contohnya ada tahu apa. Nah, aku lihat balik lagi dalam daras kita sampai di dalam pembahasan sholatul janazah. Usikum, berangkat dari usikum, berwasiat, saya berwasiat kepada kalian karena mikir diri sendiri. Ketika ada kebaikan, kita harus utamakan kebaikan itu untuk diri kita dulu, baru ke yang lain. Salah kalau sampai mendahulukan orang lain sedangkan diri kita belum. Oh, tadi cerita Imam Hasan Basri, singkat cerita, Imam Hasan Basri tidak langsung khutbah tentang pembebasan budak, keutamaan pembebasan budak, tapi nunggu sampai beberapa minggu. Setelah sekitar 1 bulan baru khutbah tentang keutamaan pembebasan budak. Akhirnya datang lagi, demo lagi, budak-budak itu demo lagi. Imam, sudah kok lama mau bahas tentang keutamaan pembebasan budak, kok lama Imam? Alasannya Imam Hasan Basri, saya tidak punya uang dan saya tidak punya budak. Akhirnya saya ngumpulin dulu uang, saya beli budak, langsung saya merdekakan. Lah saya amalin dulu tentang keutamaan membebaskan budak, baru saya ceramahkan ke orang tentang pembebasan budak. Begitu yang dilakukan dan kebiasaannya orang-orang soleh. Kebiasaan seperti ini yang harus dijaga. Jangan sampai hanya pintar ngomong, ya pintar nasihati orang, tapi dirinya sendiri nol. Dirinya sendiri jauh dari kebaikan itu. Usikum, Habib Amin mengatakan, saya berwasiat kepada kalian antusallu ala janazati fil masjid. Kalau mensolati jenazahku, kalau saya mati, solatkan di masjid. Minta disolati di masjid. Kenapa? Ada riwayat yang dibawa oleh Abu Salamah bin Abdurrahman.
Siti Aisyah itu ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal fi qasri, di istananya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi salah satu amir. Ya, anggaplah bupati. Kalau sekarang bupati atau gubernur. Gubernur, lebih gubernur karena provinsi. Gubernur meninggal di tempatnya. Tempatnya ke kota Madinah asyrah amyal, 10 mil. 10 mil itu mungkin kira-kira anggaplah 30 kilo. Jauh dari sini ke Jember. 30 kilo ke Masjid Jami Jember, Masjid Akbar 30 kilo. Terus tetap beliau itu minta kalau meninggal disolati di Madinah. Jadi dibawa dari sini sampai kayaknya ke Masjid Akbar Jember, epekon, tidak ada mobil, dipikul, agak dibawa. Kuat Ustaz, ya gantian. Tidak ada manusia, tetap manusia. Makanya kemarin ketika ada yang wafat kemarin, kan Ustaz bilang, tapi apa mungkin karena terlalu banyak, tidak bisa lewat apa-apa. Saya sudah bilang ketika Habib lagi ngisi, ketika dipikul IPA itu Mbak Rejo, ayo ke sini 10 orang, itu untuk gantian, biar yang bawa itu tidak terlalu berat, karena sesuatu itu berat kalau sudah lama. Sakit kalau lama Ustaz aja mikul cuma sebentar, 2 menit 3 menit berat, tak ganti langsung. Disuruh tapi tidak ada yang datang. Akhirnya tidak ada yang datang. Apa karena tidak bisa apa gimana? Saya sudah ngasih tahu. Ada kulihat. Nah, dipikul. Fadilahnya memikul nanti ada itu nanti. Fadli hamlil jenazah. Keutamaan yang memikul jenazah. Ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dipikul dari Tanggul ke Jember, contohnya 30 kilo gantian sampai ke masjid. Siti Aisyah bilang karena pengennya dimakamkan di Baqi, kan sudah lewat keutamaan dimakamkan di tempat yang ada orang soleh, minta dimakamkan di Baqi. Nyampe ke tempat sana, Siti Aisyah bilang, udkhulu bihil masjid, masukkan ke masjid, hatta usalli alaihi, saya mau nyolati. Banyak yang tidak setuju. Loh, kok mau disolatin di masjid? Ini mayit loh, jenazah, kok mau disolatin di masjid? Ada di bagian tempat, di sebagian tempat itu yang tidak suka. Mayit mau dimasukin ke masjid, apa ini? Tidak usah. Apa urusannya sama masjid? Tidak usah. Akhirnya Siti Aisyah bilang, wallahi demi Allah, laqad shalla Rasulullah ala ibni Bayda. Sungguh Rasulullah pernah mensalati Ibni Bayda di masjid. 2 anaknya Ibni Bayda, yaitu Sayyidina Suhail dan akhi dan saudaranya Suhail. Semuanya disalati di masjid. Baginda Nabi loh nyolati di masjid. Kalau memang kamu orang yang muhibbin, cinta sama baginda Nabi, ikuti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang bercinta kepada orang yang dicinta pasti akan mengikuti. Wa fi lafdhin lahu, dan dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, ma shalla Rasulullah ala Suhail ibn Bayda illa fil masjid. Baginda Nabi tidak mensolati Suhail kecuali ketika berada di masjid. Ketika sudah nyampe di masjid baru disolati. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini menjadi dalil Imam Syafi'i dan juga selain Imam Syafi'i, hukum bolehnya mayit dibawa ke masjid dan disolati di masjid. Karena ada sebagian yang tidak suka. Ini hadisnya. Hakadha. Dan kalau sudah disolati, usikum an tusallu ala janazati bi thalathah sufuf.
nyolati jenazah, usahakan, saya berwasiat kepada kalian, ini Habib Amin wasiat, dan juga semua Ustaz juga wasiat, kalau meninggal sholati dengan 3 shaf, jangan 1 shaf. Kalau bisa 3 shaf, jadikan 3 shaf. Ma min muslim, bagi Nabi pernah bersabda, tidak ada seorang muslim yamut yang meninggal fa yusalli alaihi 3 sufuf minal muslimin, kemudian yang mensolati dia ada 3 shaf dari kaum muslimin, illa aujab, kecuali hal itu telah mewajibkan apa? Aujaba lahul jannah, telah mewajibkan untuk mendapatkan surga. Imam Malik idza istaqalla al janazah, Imam Malik kalau melihat ternyata yang hadir mau nyolati sedikit, tetap dibagi jadi 3 shaf. Ayo 3 shaf. Ya paling hendak 6 orang. 2 belakang imam, langsung di belakangnya 2 lagi, belakangnya lagi 2. Umpamanya yang hadir cuma 6. Kan kalau di desa-desa umumnya ada, harus di desa-desa, apalagi kota-kota tambah parah. Yang tidak ada ilmu, yang tidak ngerti sama ilmu, ketika lagi mandiin banyak orang yang hadir, banyak. Ketika yang ngurusi ngafani ini banyak, semuanya banyak. Ketika pas waktu nyolati jenazah ada 7 lebih, duduk semuanya. Paling cuma ustadznya yang nyolati mas. Rata-rata kayak gitu. Ketika waktu nyolati jenazah males semua. Kadang ada yang berangkat duluan ke kuburan, dan tiap kuburan belum disolati padahal. Padahal orang yang nyolati jenazah dapat qirat, dapat pahala 1 gunung besar. 1 gunung besar. Tusannu as-salah 'alal mayyit di masjid. Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ishin Ad-Daw'ani yang ada di kota Daw'an berkata, hukumnya sunnah menyolati mayit di masjid dan dengan 3 shaf. Dan dengan 3 shaf, jangan sampai kurang. Kalau Syekh Al-Karmani, kemudian Syekh Al-Karmani, ada faedah dari Syekh Al-Karmani, beliau berkata, afdalus sufuf fi salatil janazah akhiruha. Ketahuilah bahwasanya shaf yang paling afdal di dalam salat jenazah yang paling akhir. Tak usah rebutan yang depan, udah. Yang paling afdal salat jenazah yang akhir. Kalau salat yang lainnya, yang paling afdal tetap shaf yang pertama. Untuk apa? Kata beliau, idharan litawadu, karena untuk menampakkan tawadu. Sekali-kali, jangan selalu. Istiqomah saya sudah selalu di shaf awal. Terus ketika harus mau tidak mau ada di akhir, terakhir datangnya tidak mau di akhir. Wah, ini nanti muncul sombong ini. Muncul sombong. Orang yang terbiasa duduk di depan. Pas ketika duduk di belakang, tidak senang dia. Ini sombong berarti. Dalam hatinya ada sombong. Syekh minal kibir, sedikit dari kesombongan. Biasanya saya yang dihubungin, biasanya saya yang ini, kok bukan saya sekarang? Loh, kenapa? Berarti salah dia, sudah menghubungi selain saya. Loh, orang lain disalahin. Syekh minal kibir, sudah punya sedikit dari kesombongan. Maka nafi qalbihi mithqala dzarrah min kibir fannaru aula bi. Siapa yang memiliki sedikit dari kesombongan dalam hatinya, maka neraka yang pantas untuknya. Faedatun, kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ya Allah taufik. Semoga selalu dapat hidayah dan taufik, bisa istiqamah dalam kebaikan sampai menjadi orang yang tergolong dalam kebaikan, meninggal dalam kebaikan, bertemu dengan yang maha memiliki kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah taufik hatta nafiq nalhaq khair rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina ma halil qudri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa aghilla nahdha bil khairi wa naf'a kulla syarr, Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akra birrudha minkal uyun, waqti anna Rabbana kulla duyun qabla ayatiyana rusulul manun, wa salatullahi tasal mustafa man ilal haqidana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa, wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbi masa. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusaru fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la tajalna mimman khalafa amrak wa asab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna la 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 asrafna fatub alaina taubatan zilli kullin wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil islami wa kulli li mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' adla wajudan manna la biktisabi minna lil mustafa rasulina wa bi kulli sulin lil mustafa rasulina wa bi kulli sulin lil mustafa rasulina wa bi kulli sulin salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashis sahbihi walhamdulillahi fil madhi wa tanahi hamdan kathiran dahi wa abadin nasai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ujian Safina sama Ustaz setelah sholat duha duduk di kantong. Salatul duha rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah jazakumullah khair. Sudah tap-tap layar, komen, share dan semuanya. Mbak Puput, Mas Samsul Cahaya, Ali Bapak Yasin, Ustaz. Nah, sambung lagi, ntar lagi setoran anak-anak Safina. Tak matiin dulu sholat duha. Pada usah dimatiin Mas ya. Lantas matiin aja wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.